বৰগীতৰে কৈছোঁ গতিকে বৰগীত ছুটিক আৰু অকণমান এটা গাই ল'ব খুজিছোঁ পৰিতালত হয় তাৰপিছত মোৰ আৰু এটা গীত গাব দিছে লোকগীতৰ নিচিনা গীত গাম কাৰণ কি শংকৰদেৱে গোটেই সংস্কৃতি আমাৰ এক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল যিহেতু বৰগীতেৰে বা অংকীয়া নাটেৰে চবকে টানি আনিছিল কিন্তু গোটেই আমাৰ সুৰবিলাক কিবা এটা কাৰণত it's a very nice mix of classical music as well as folk and tribal music from our place. That's why our ragas sound very different from rest of India. This is what I am trying to understand more every day, and this really is exciting. So guys, dig into Borgit and dig into our classical music if you can, whenever you can. So etu aru eta git eta etu Madhav Devor Shankar Devor karone git. Thank you. Ekhon poital asile. Ami dukhon tal milaisu. This is another interesting thing about. I'm going to speak in English because people from outside should also know. Atumalage I'm sure bahar aside English buji poa. So this is another thing that Shankardev music has not really been really documented so much and explored so much because grammatically amar tinikhon gharana ase. Borbeta, Nogar, Major Ansol khini aru Majuli. So we still have been figuring out what was the right rules and all. So ami jitia temo Borbeta, moi Nogar aru Majuli janot bohu. তেতিয়া একেখিনি বস্তুৱে শংকৰদেৱে বেলেগ বেলেগ জায়গাত বেলেগকে বুজাইছিল তেওঁ ইমান ইন্টেলিজেন্ট মানুহ আছিল লুকিং এট দ্য কালচারাল এন্ড নেচারাল বিহেভিয়ারাল চেঞ্জেস ইন এভরি লোকেশন সো একেখন পৰিতাল বৰপেটা ফালে তাত্তং খিতি তাস তাও ক্লুং তাত্তং খিতি তাস ধে
rin tatang tatang khiti tas tau krung tatang khiti tas de ekhon eke 14 matra Nagaon tau ta khi tau khiti khiti tak ren khitau dhen khitau tak tau ta khi tau khiti khiti tak ren khitau dhen khitau ghat red hey red hey tau khitau red hey red rega dhega ni tau dhegi ta dhegau khiti khiti tak de tatau giri nak de rithe tau ta khi tau khiti khiti tak dhen khitau ren khitau dhen khitau. So